السلام عليكم أصدقائي. في هذا الفيديو إن شاء الله هيكون عندنا لا باج 155 لا كونجيغيزون الدرس ديال لي فيرب دو troisième groupe présent دو لا سيمين 24 الحصة الثانية في الدرس. يعني درتو الحصة الأولى الشرح وهاد الحصة نديرو فيها إن شاء الله تمارين. نبداو بجو مونطرين par le pronom sujet qui ne convient pas. غادي عطينا دو pronom sujet في كل جملة عطينا دو، خاصنا نحيدو واحد نضربو على اللي ما غاديش اللي ما كيتماشاش مع لا فراز. je nous viens de voir يعني جيت de voir باش نشوف ان فيلم، واحد الفيلم سيغ لا بوليسيون على تلوث دو لا تيغ، على تلوث الارض. اذا واش كنقولوا جيت هذه فيان جيت، يعني واش نو نحن ولا جو انا. بطبيعه الحال تكون جو فيان. الوغ شكون هو البرونون كي نو كونفيان با هنايا؟ هو نو. نضربوا على نو غادي جو فيان دو فوار ان فيلم sur la pollution de la terre. La phrase B, vous connaissez la bonne nouvelle. شنو عندنا هنا في كونيسي؟ عندنا EZ. واش غتجي elle ولا vous؟ alors اجي vous connaissez la bonne nouvelle، واش عارفين الخبر الجديد؟ alors نضربوا على elle. vous connaissez la bonne nouvelle، on a sauvé l'oiseau blessé. عتقنا داك الطائر اللي كان بليسي، هذه هي la bonne nouvelle. la troisième phrase elle ou bien elle lise des documents sur la protection de l'environnement. alors هنا lise كتسالى انت قراو دي دوكيمون وثائق على لا بروتيكسيون، على حمايه البيئه. اذا واش هذه ولا هذه؟ هنا انت هنا ما فيهاش اس وهنا فيها اس، الوغ اللي فيها اس مفهوم. نضربوا على هذه elle lise des documents sur la protection de l'environnement. ندوزو التمرين الموالي l'exercice suivant. عندنا 7 mais les verbes au présent aux personnes indiquées. عندنا des verbes هنايا وعندنا des personnes tu nous vous elle elle. alors كل verbe هنا خصنا نصرفوه في هاد لي برونون بيرسونيل اللي عاطينا. نبداو apprendre. le verbe apprendre c'est un verbe de troisième groupe. apprendre مع tu شنو غتجي؟ tu apprends ds à la fin. nous apprenons. nous apprenons ONS. vous apprenez. vous apprenez. elles apprennent. هنايا عندنا double n apprennent ent double n ent. elle apprend d à la fin. elle apprend. ندوزو le verbe aller. هاد le verbe aller هو واحد لو كا اكسبسيونيل كيتسالى ب ار ولكن ماشي ديال بروميير جروب، ديال troisième groupe. le verbe aller tu vas. nous allons هذا verbe كيتغير. nous allons. vous allez. elles vont ont vont. elle va. le verbe pouvoir tu peux x à la fin. tu peux x à la fin. nous pouvons vous pouvez. elles peuvent.
Elle peut. T à la fin. Le verbe venir. Le verbe tu. Tu viens. Tu viens. Nous venons. Vous venez. Elles viennent. Double N. Double N. Ils viennent. Elle vient. On passe. Je m'évalue. L'exercice numéro 8. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Alors, on a des phrases. Des pronoms personnels. Je, tu, elle, nous, vous, elle. Alors, la phrase A. Prends, خديت. Le temps, le وقت de réfléchir باش نفكر à la propreté de ta ville. شوفوا هنا تا. هنا يقدر نديرو جو يقدر نديرو تو ياك لحقاش عندنا دي اس ولكن هنا تا فيل ديال مدينتك على نهضروا على tu vont jeter les ordures الأزبال dans la poubelle. Vont ONT. Elle ou bien elle féminin. Elles vont jeter les ordures dans la poubelle. La phrase C. Viens au secours des voisins الجيران qui souffrent اللي كيعانيو دي بغوي من الصداع. جاو شكون اللي جا viens ENT. إذن elle vient. Elle vient au secours des voisins qui souffrent des bruits. recouvre يزينوا ولا يغطيوا ولا leur quartier الحي ديالهم de plantes les plantes بالغرس. Il ou bien ils recouvrent leur quartier de plantes. La phrase E. Comprenez que la protection بأن الحماية de l'environnement ديال البيئة est importante مهمة. Vous comprenez que la protection de l'environnement est importante. ندوزو l'exercice 9. Conjugue les verbes au présent aux personnes demandées. هاد les verbes هادو نصرفوهم هاد les personnes اللي عطينا هنايا. Le verbe prendre et le verbe connaître. Le verbe prendre. Nous prenons. Vous prenez. Elles prennent. Double N. Elles prennent. Connaître. Je connais. AIT à la fin. Vous connaissez. Elles connaissent. وبهذا غنكونوا سالينا الدرس ديالنا. الى اللقاء. ما تنساوش الاشتراك في القناه. الى اللقاء.